لو كا ديال لامين اول حاجه واحد الولد اللي عنده 16 سنه ودارها دابا غير شهر عنده اون ديسيزيون ا بروندر اللي ماشي سهله اللي نقدر نقول بالنسبه للجامعه المغربيه والمغرب اما انا اما الجامعه اما الرئيس كاملين خدمنا باش لامين يجي معنا مي سا ريست ان شوا بيرسونيل اللي ماشي سهله بور ان غامان دو 16 ans على هادو اللي فاقوا باسكو on suit les réseaux sociaux on suit la presse دابا كاينين اللي جبروا لامين يامال بحال اللي دابا تزاد حنا باش ما نكذبش انا دابا عام justement العيد ميلاد ديال اليوم ملي وصلت c'était déjà une priorité pour la fédération le cas Lamine Yamal. D'ailleurs je crois qu'il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux ملي الرئيس ديال الجامعه تلاقى به في الماتش ديال الشيلي. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé ou حنا معطلين. C'est un travail qui est fait depuis longtemps. Il a été par les scouts de la fédération. Le scout qui خدم في l'Espagne, il l'a déjà vu à l'âge de 10 ans. كان عارف le talent اللي عنده. Parce que Brena ولا ما بريناش c'est un futur crack mondial. Et حنا درنا اللي علينا باش يكون معنا. Mais après بحال اللي قلت, on peut pas obliger un joueur à choisir le Maroc, surtout ملي تزاد على برا. Il لعب مع Espagna dans les catégories de jeunes. Et aujourd'hui, avec la pression de Ando, c'est un choix qui va lui tomber dessus avec sa famille. Il est maintenant, mais aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité de dire que Lamine Yamal est Kdariji. On a Safart, Gles Ma'alweld. On a eu une bonne discussion. On a exposé le projet d'Yelna. Et après, la décision. غادجيلو واش غيمشي مع اسبانيا غدا dans la liste واش غيمشي يلعب معاهم si son choix c'est de jouer pour l'Espagne لا يسال عليه بحال اللي ديما كنقول غيبقى مغربي باه ديالو مغربي يلعب مع اسبانيا يطرع الرايه ديال بلادو حتى هو ومن بعد حنا غنشوفوا القدام بالحق ولا اختارنا bien sûr que on serait heureux parce qu'on sait la qualité du joueur on sait la force qu'il peut apporter mais surtout dans l'avenir d'avoir une star معنا. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Après moi, tant que le travail d'air, après on peut pas forcer un joueur à choisir son pays, même si c'est difficile, parce que le choix de Diro à 16 ans, Machid de Diro à 20 ans, Machid de Diro à 19 ans, Sarah, franchement, c'est quelque chose qui à son âge, j'aurais pas voulu vivre moi. Donc voilà, on est ouvert avec lui. On va voir dans les semaines à venir. Le cas de Brahim ou là, joueur international, c'est le cas pour beaucoup de binationaux. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques aussi. C'est pas une question de tkhtar ou la matrkhtarch. C'est qu'un binational qui est là, il y a des timings باش واش يقدر يجي دابا واش ما يقدرش يجي دابا واش باغي يجي واش ما باغيش يجي حنا il y a des choses qui restent secrètes dans le cadre du staff mais اللي نقدر نقول اي لاعب اما دابا ولا ما جاش ولا غيجي ملي كيجي بحال le cas par exemple de Amin Adli aujourd'hui qui est convoqué c'est un travail qui est pas de une semaine ou là de 4 mois c'est pas aussi facile الناس bien sûr الجمهور كيقول انا ولا عيط لي المغرب il y a des impératifs avec les clubs il y a des pressions ديال les clubs ولا ديال les managers lui c'est un frein بريتو ولا ما بريتوش c'est pas un avantage donc voilà aujourd'hui Brahim ولا اللي غيجي des binationaux ولا ما شفتوش في la liste pour moi سالت الهضره وملي غيكون في la liste هنا تقدروا تسولوني كيفاش جا علاش جا وكيفاش جبتي mais il y a beaucoup de joueurs qui nous intéressent parce qu'on veut de la qualité et bien sûr qu'un joueur comme Brahim Diaz ملي كنشوف الناس واش باغين ولا ما باغينش سي با ان كيسيون باغين ولا ما باغينش الواد لعب تيتولير في ميلان كيلعب في ريال مدريد ولا يقدر يجي يعاوننا مرحبا ولا ما يقدرش يجي ولا ما باغيش يجي ما كاين مشكل كنشوفوا اللي جاي مي بور موا لو شيما il est clair il y a même pas besoin de polémiquer ou de chercher des excuses باغي ما باغيش ما كيحسش مغربي ولا ما كاش à partir du moment اللي كيلبس الكاميس ديال المغرب pour moi il est marocain